not too comfortable because you still got to raise your hand to pray. Aleluya. Libro de Hechos, capítulo 15, verso 16. The book of Acts, chapter 15, verse 16. Dígame cuando lo tenga, por favor. When you've got to say amen. Si no, dígame, espera un momento. If not, say hold on a minute. Gloria al Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y los volveré a levantar. The book of Acts, chapter 15, verse 16 says, after this, I will return, and I will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. I will rebuild its ruins, and I will set it up. Amén. Yo quiero predicarte en este día, I'd like to preach on this day, reedificando el tabernáculo caído de David. rebuilding the fallen tabernacle of David. Reedificando el tabernáculo caído de David. Rebuilding the fallen tabernacle. La semana pasada hablamos del tabernáculo de David. Last week we spoke about David's tabernacle. Ahora vamos a hablar de reedificarlo. Now we're going to talk about rebuilding it. Dile al que está al lado tuyo, vamos a reedificar. Tell your neighbor, we're going to rebuild. Vamos a reedificar. We are going to rebuild. Vamos a reedificar. We are going to rebuild. Oramos al Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que estás a punto de hacer en tu casa, Señor. Oh, venimos con ánimo de reedificar. Venimos, Dios mío, enfocados en la reedificación. Te pido que tú nos des la fuerza y nos llenes con tu poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Del otro aplauso al Señor y tome asiento, por favor. Give the Lord another hand clap and you may be seated. Aleluya. Hallelujah. La semana pasada me encontré que tenía mucho material y poco tiempo para llevarlo a cabo. Last week I discovered that I had a lot of material and little time to fulfill. Creo que hoy también tengo poco tiempo y mucho de que hablemos. I believe today also I have a little bit of time and a lot to say. Pero creemos en Dios que nos va a dar la capacidad, amén, para poder llevar a cabo la encomienda de Dios para nuestras vidas. But we believe in God that He is going to give us the strength to fulfill the commission He has for your life. La semana pasada hablamos de cómo David instituyó algo nuevo. Last week we spoke about how David instituted something new. Que David tuvo el deseo, la necesidad de traer el arca de Dios a la casa. That David had the desire and the need to bring the ark to the house of Y God. todos sabemos que el arca representaba la presencia de Dios. And we all know that the ark represented God's presence. En otras palabras, David no se sentía cómodo porque faltaba algo. In other words, David didn't feel comfortable because something was missing. Y hablamos de cómo personas se sienten cómodas sabiendo que Dios no está en un lugar. And we spoke about how people feel uncomfortable knowing that God is in Por a ejemplo, place. el rey Saúl, que no tuvo el interés de traer el arca. For example, King Saul, who didn't have the interest in bringing the ark. Pero no queriendo durar mucho en la introducción, But not wanting to linger in the introduction, había un tabernáculo que David edificó. there was a tabernacle that David built. Ese tabernáculo rompía el orden ceremonial de aquel tiempo. That tabernacle broke the ceremonial order of that time. Rompió el sistema litúrgico de aquel tiempo. It broke the liturgic program. Yo creo que cuando una persona ama a Dios, I believe that when somebody loves God, se le es revelado una forma única de adorar a Dios. to them is revealed a unique way to worship God. Lo voy a repetir. I'm going to repeat. Yo creo que cuando una persona ama a Dios, I believe that when somebody loves se God, le revela una forma única de adorarle a Él. a unique way of praising Him is revealed to Cada them. uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual Each one of us have an individual responsibility de traer culto de adoración a Dios. to begin
to bring worship service to God. Y hay 2 o 3 que me están mirando raro. And 2 or 3 are looking at me funny. Y apenas empiezo. And I'm just getting started. Y es que cuando tú llegas al Señor, And it's that when you come to the Lord, hay algo que se llama un cántico nuevo. there's something that is called a new song. Una adoración que tiene tu firma. It's a worship that's got your signature. Por eso hay gente que no entienden a otro. That's why there are people that don't Y a understand veces others. nos preocupamos tratando de que otras personas no entiendan. And sometimes we worry about that other people don't Y el que understand. no es un adorador nunca te va a entender. And he who is not a worshiper will never Para understand. entender a un adorador, tú tienes que ser un adorador. In order to understand the worshiper, you have Para to be one. poder entender lo que está pasando en el culto a Dios, tú tienes que ser parte del culto. To understand what's happening in God's service, you got to be part of it. Adorar a Dios rompe los esquemas. Worshiping God breaks the schemes, the schematics. Aleluya. No entra en la psiquis, en la inteligencia humana. It cannot be comprehended by human Porque hay una intelligence. conexión que tú creas con Dios Because there's a connection that you create with God que te hace diferente. that makes you different. Donde tú muchas veces puedes abrir una línea Where you might see a line donde otros se van a identificar con tu forma de adorar. where others are going to identify with your way of worship. Al punto To the point que cuando tú tienes una conexión genuina con Dios, that when you have a genuine connection Dios with God, permite que tú comiences a multiplicarte. He allows you to multiply. Lo voy a repetir. I'm going to repeat. Cuando tú te conectas con Dios, When you are connected with God, Dios te permite multiplicarte. God allows you to multiply. Porque de aquella experiencia que Dios te ha dado, Because from the experience God has given van you, a surgir hijos. sons will come to be. Van a surgir hijos. Children will come to be. Van a haber personas There will be people que Dios la va, aleluya, a traer a existencia that God will bring to existence basado al modelo que Dios te ha revelado. ¿Cuánto me based dicen al on the Señor? model that God has revealed to El you. perfume que tú derramas ante el trono es único. The perfume you pour out before the throne is Tu unique. adoración tiene un olor específico. Your worship has a specific scent. Aleluya. Un olor que el enemigo envidia. It's a scent that the enemy has Y un envy, olor que el Espíritu Santo anhela. and a scent that the Holy Spirit desires. Vuelvo a caer en David nuevamente. I go back to David. David creó un sistema de adoración David created a worship system donde no todos podían acercarse a Dios. where not all can come near to God. Él pudo abrir un camino hacia la presencia de Dios He was able to open up a path toward His presence sin traer sangre, without pouring out blood, sin ser él el sacerdote, without being Him a high priest, sin ser él el sumo sacerdote. without Him being the high Él priest. pudo entrar en la presencia de Dios. He was able to enter the presence. Entonces él dice algo en los salmos. And then he says something in the ¿Quién song. subirá al monte de Jehová? Who shall go ¿Y to the quién mountain? estará en su lugar santo? And who shall be in His El holy place? limpio de The manos clean of hands y puro de corazón. and pure of heart. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, He who hasn't presented ni his jurado soul con engaño. nor Aleluya. has sworn. Él entendió que había una forma de llegar. He understood there was a way of getting to Him. Alábalo. Praise Jesus. Él creó ese sistema. He created that system. Ahora, yendo al sistema que él creó, Now, going to the system He created, él hizo un orden de culto diferente. He made a service order different. Él puso levitas He put Levites para que de día y de noche so that day and night adoraran a Dios. they would worship God. Hay un secreto There is a secret en mantener el altar encendido. in maintaining the altar lit. Hay un secreto There's a secret en mantener una adoración delante del trono. to maintaining a worship before the throne. Cuando mantenemos una adoración ante el trono, When we maintain the worship before the throne, mantenemos un acceso directo a la presencia de Dios. we maintain a direct access to His presence. Bloqueamos todas las artimañas del enemigo. We block all of the acts of the enemy. Cuando hay una casa que tiene un altar de oración,
When there's a person who has an altar, cuando hay una worship, iglesia que tiene intercesores, when there's a church who has intercessors, cuando hay un pueblo que sabe orar, when there's a people who know how to pray, que sabe tocar el corazón de Dios, who know how to touch the que heart sabe of God, provocar que algo suceda, who know how to provoke las things, cosas no son iguales. then things will not be the Los same. cultos no se dan de la misma manera. Services will not be the same. Comienza a surgir algo espontáneo. Something spontaneous Y begins to voy a happen. explicar esto de ser espontáneo. And I'm going to explain being spontaneous. Espontáneo no es que usted no tenga un programa. Spontaneous means that you don't have a Porque hay program. veces que hay líderes Because sometimes there are leaders, mediocres, con todo respeto, with all due respect, que mediocre, no saben y sacan el tiempo para un programa para Dios. who don't know and they take time for a Y program después for God, quieren que el Espíritu Santo se mueva and then they want the Spirit to y move, quieren venir a improvisar. and then they come to improvise. De eso no es que estamos hablando. That's not what we're talking No about. queremos solapar la mediocridad. We don't want the mediocrity. Estamos hablando de que hay un momento We're speaking about that there's donde a time tenemos un programa, where we have a program, pero Dios rompe el programa. but God breaks that program. Es bueno tener un programa It's good to have a para program testificar que Dios rompió el programa. to testify that God broke the En la program. adoración de David, In David's en el worship, tabernáculo instituido por David, in the tabernacle había instituted by una David, espontaneidad del Espíritu. there was a spontaneity of the Spirit. Ay, Dios mío. Oh Lord. Y en ese ambiente espontáneo And in that spontaneous surgen adoraciones. worships arise. Aleluya. Hallelujah. Oh. En ese ambiente de conexión con Dios, In that ambience of connection with God, nacen adoraciones. worships are birthed. Hoy en día muchas de las alabanzas que han llegado a ser éxitos Nowadays, many of the praises that who have, han nacido en una adoración espontánea. are worships that are spontaneous. Porque hay una adoración Because there is a worship que surge cuando nos conectamos con el Espíritu Santo. that comes when we get connected with the Spirit. Tú te das cuenta cuando hay cristianos mecánicos You can see when the que levantan la mano porque alguien levantó la mano. they lift up their hands because that person Que lifted dicen them up. gloria a Dios porque el que está al lado dijo gloria a Dios. They say glory because of what next Que one se said. levantó porque alguien más se levantó. It stands up because somebody else Pero did. hay otros cristianos But there are other que Christians tienen una conexión con Dios, who have such a que connection hay with cosas God. que están saliendo natural aunque son sobrenaturales. There are things that come out naturally even though they're supernatural. Y el libro de los Salmos, And the book of Psalms, 150 salmos que tenemos y muchos más que se escribieron. 150 Psalms that we have and many more that were Porque hay written. salmos que están en medio de otros libros. Because there are Psalms that are found in Y other hay books. salmos que no llegaron a nuestra Biblia. And Psalms that didn't come to our Bible. Surgieron de momentos espontáneos, They came out of spontaneous donde moments personas adorando a Dios, where people worshiping God, el Espíritu Santo lo tomaba the Holy Spirit would take y them lo inspiraba para adorar a Dios. and would inspire them to worship God. David pudo dejarnos a nosotros David was able to leave us cientos de himnos, certain hymns, los cantores de los salmos, the singers of the Psalms, como los hombres que David instituyó para cantar. like the men that David instituted to Uno sing. de ellos fue Asaf. One of them was Asaph. Fueron personas que, inspirados por el Espíritu Santo, They were people who, inspired by the Holy comenzaron Spirit, a adorar a Dios. began to praise God. En el tabernáculo de David, In David's el tabernacle, Espíritu Santo tomaba control the Holy Spirit would take control, y las personas comenzaban a fluir en el Espíritu and Santo. the people would begin to flow in the Holy Spirit. Cuando el Espíritu Santo toma el control de un lugar, When the Holy Spirit takes control of something, no somos predecibles. we are not predictable. No somos predecibles. We are not predictable. Yo no pudiera pastorear I would not be able to pastor una iglesia mecánica. a mechanical church. Que me den, y respeto a los que lo hacen, que yo tenga el bosquejo de todo un año. That they see me, and I respect all who do it, that they have an outline for the whole year. El domingo
Hoy estamos a 9, so el próximo domingo es 16. El domingo 16 So today we're the 9th. So next Sunday, the voy a 16th, predicar sobre este tema. I'm going to preach about this thing. Y el domingo 23 And then on the voy Sunday, a the predicar sobre 23rd, este tema. I'm going to preach about Y el this thing. domingo 30 And then Sunday, the voy a 30th, predicar sobre este tema. I'm going to preach Y about ya this tengo thing. todo. And now I've got everything. Y peor a veces que te lo mandan por correo electrónico. And even worse, sometimes they send it to you by email. Que te pueden meter a la inteligencia artificial Where they can go into AI y me puede dar el bosquejo del resto del año. Alaba a and they Dios. can give me the outline for the rest of the year. El tabernáculo de David no se movía de esa manera. David's tabernacle didn't move that El way. tabernáculo de David era un lugar espontáneo David's tabernacle was a spontaneous donde el place Espíritu Santo le daba salmos a ellos. where the Holy Spirit will give them psalms. No estamos hablando de personas que no estudiaban. We're not talking about people who didn't No study. estamos hablando de personas que no se preparaban. We're not talking about people who didn't get Pero te voy a prepared. decir algo muy importante. But I'm going to tell you something very El important. Espíritu Santo va a dar de lo que ya depositó dentro de ti. The Holy Spirit is going to give you what is already deposited in you. Tengo que hablar un poquito sobre esto aquí. I'm going to have to talk about this, a little bit about Pues this. es algo muy profundo. This is something that's very deep. El mundo espiritual The spiritual world se alimenta has nutrition, de lo que tú tienes en ti. but by what you have within you. Te voy a dar datos. I'm going to give you some data. La Biblia dice The Bible says que no te preocupes de lo que vas a tener que decir not to worry about what you're going to have cuando to estés say ante magistrados when you're before government y sobre personas que demanden sobre tu fe, and among people who porque demand el from your faith, Espíritu Santo because the Holy te va a Spirit recordar todas las cosas. will remind you all things. Pero dice te va a recordar, But it says it's going to remind you, no te va a dictar, not dictate to te you. va a recordar. It's going to remind En you. otras palabras, Él va a ir dentro de tu almacenamiento, In other words, He's going to go from what you dentro have del stored depósito que ya Él puso en ti, into the deposit para that He's sacar already placed in you. información de ahí He's going to pull the information y from there manifestarla. and manifest it. No sé si alguien me está siguiendo. I don't know if somebody's following me. So, para que Dios te use, In order for God to use you, tú tienes que almacenar en el depósito que Dios ha puesto en tu vida. you have to store in a deposit that God has placed in your Tú life. tienes que hacer rico ese depósito. You have to be rich in that deposit. Te voy a decir algo más y seguimos con nuestro tema de hoy. I'm going to say something else and we proceed with our theme. Cuando un demonio se manifiesta, When a demon is manifest, va a hablar en el lenguaje de la persona a quien está poseyendo. he's going to speak in the language of the person who he's possessing. Pueden haber excepciones de 2 o 3, pero esa es la regla. There can be exceptions, but by norms, that's the rule. Al punto, escucha esto, To the point que a veces tienen que haber un traductor para que traduzca al que, si no habla ese idioma, el que le está expulsando el demonio, para que le diga lo que está diciendo. sometimes there's got to be a translator to tell the person who's rebuking the demon what he is saying. Estamos aquí. We here? Está como muy serio usted. You got kind of serious there. So, el mundo espiritual So the spiritual world toma de lo que hay en el corazón. takes from what's in the heart. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible says, que no permita raíz de amargura don't allow roots of en tu bitterness corazón, in your heart, porque eso le da acceso al enemigo because that gives the enemy access para poder actuar dentro de ti. so that he can act within you. Alguien que le alabe ahora, por favor. Somebody praise God. Lo que está sucediendo en el tabernáculo de David What's going on in David's tabernacle es que habían personas is that there were people que habían aprendido who had learned la adoración, the worship. habían aprendido They learned cómo tocar el arpa, how to play the harp. habían aprendido They had learned cómo tocar los instrumentos. how to play the instruments. Si tú quieres que Dios te use, If you want God to use you, tienes que aprender, you have to learn, tienes que invertir
You have to invest en aquello que Dios te está exigiendo que hagas. in what God is calling you to Tú do. no puedes querer que Dios haga cosas You can't want God to do mientras things tú estás con los brazos cruzados. while you're sitting there with your arms No crossed. hay forma de que Dios se mueva There's no way for God to move si tú no le buscas. if you don't look for Him. Vamos a dejarlo ahí. I'm going to leave that there. So, el tabernáculo de David, So David's tabernacle, él escogió personas. he chose people. Ahí es que me gusta esto. This is where I love this right here. Él fue mirando a las personas con quien él contaba. He went to look at the people that he counted on. Y él veía que habían algunos que sabían tal vez cantar, And he saw that there was some that knew how to sing, pero no oraban. but didn't pray. Uh-oh. Glory. Aleluya. Praise Jesus. Esos líderes que le tienen miedo a la oración. Those leaders were afraid of prayer. Esos líderes que le tienen miedo a llegar al altar. Those leaders are scared of coming to the altar. Gloria a Dios. Oh, glory to God. Está fuerte esto. Oh, it's getting rough. It's going to be rough. Tiene que ser un requisito. You have to have Tiene que ser un requisito it's got to be que las personas que ministran al Señor that the people who minister to God sean personas que no le tengan miedo al altar. be people who are not scared of the La altar. gente que le tiene miedo al altar People who are scared of the altar, no pueden querer ministrar en el altar. they can't want to minister at Si the usted altar. tiene miedo a acercarse al altar, If you're scared of coming to the suelte altar, su posición. release your position. El líder debe ser primero The leader should be first que corra al altar a buscar la presencia de Dios. to run to the altar looking El for His líder presence. debe ser el primero The leader should be the que first, tenga una vida relacionada diariamente con Dios. who have a life that's daily Tú related to nunca God. podrás dar lo que no tienes. You can't count on something you don't Tú have. no podrás enseñar lo que no has aprendido. You can't teach what you haven't learned. Por eso el diablo se mete muchas veces. That's why the devil goes in many Porque hay times. gente que quiere ministrar, Because there are people who want to pero le minister, tienen miedo al altar. but they're scared of the altar. En el altar te conocí, At the altar I knew en el you. altar me quedo. At the altar I En want el to stay. altar te At conocí. the altar I knew you. Oh, gloria. Glory to God. Oh, gloria a Oh, glory to Dios. God. Bendito sea su nombre. Blessed be His name. Y David va escaneando, And David was scanning, analizando el grupo con quien iba a trabajar. analyzing the group he was going to work with. Y yo creo que en la iglesia a veces hay que hacer eso. And I think sometimes in the church you got to do this. Porque hay veces que hay personas tanto tiempo en un puesto Because there are times that people have spent so much que ya time in creen a que es post vitalicio, that now they think that it's que se tiene que quedar ahí porque tiene tanto tiempo en un puesto. that they have to remain there because they have so much time in the post. Los méritos en la presencia de Dios se tienen que pelear, The marriage for God's presence you got to fight for. se tienen que buscar. You got to look for. Tenemos que cuidar nuestra corona. We have to take care of our crown. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. We got to be watchful of what God has Tenemos que given. cuidar la posición donde Dios nos puso. We have to be watchful of our Porque position. después lloramos cuando somos quitados. Because then when we remove, we cry. Pero tenemos que honrar al Dios que nos puso. But we got to honor the God who put Alguien us que there. bendiga al Padre, por favor. Somebody bless the Lord. David va analizando las personas. David was analyzing the people. Él dijo, yo quiero que la presencia de Dios esté ahí todo el tiempo. He said, I want for God's presence to be there all the Yo time. tengo que tener personas que amen el altar. I had to have people of hunger at the altar. Y ese fue el tabernáculo de David. And that was David's tabernacle. Personas que día y noche estaban orando. People who day and night were praying. Día y noche estaban clamando. Day and night they were crying out to Him. Día y noche estaban buscando a Dios. Day and night they were looking for God. Si una iglesia aprende a orar, If a church learns how to pray, siempre va a haber alguien de rodilla. there will always be somebody on Una the knee. iglesia como nosotros, que no somos dos o tres, A church like us, we're not just two or con three. gente de oración, With people who pray, siempre el altar va a estar encendido. the altar will always be Porque el encended. Espíritu Santo se va a encargar Because the Holy Spirit is going to de make sure alinear el horario de cada uno para orar. to align the hour. Unos van a for each of us estar to pray. orando a la 1,
Some will be praying at Otros 1, estarán orando a las 2. some at 2, Otros a las 3. some at 3, Otros a las 4. some at 4. Porque hay algo con la adoración. Because there's something Y es about que la worship. adoración provoca adoración. And it's that worship provokes La adoración provoca adoración. praise. Worship provokes praise. Cuando buscamos a Dios, When we search for it, el Espíritu Santo dice en la Biblia que nos anhela. the Holy Spirit is the one who Y como desires. Él nos anhela, And because He desires Él us, se encarga de que haya siempre leña en el altar. then He'll make sure that there's always wood in the fire. Él se encarga de que siempre haya leña. He makes sure that there's always wood, De que siempre haya un sacrificio. that you sacrifice always, Un lugar donde se ora. a place where you pray. No hay que invertir tanto en el programa. You don't have to invest a lot in the Porque el program Espíritu Santo es que dirige el programa. because the Holy Spirit is the one who directs the program. David había instituido un lugar David had instituted a place donde tú llegabas, where you would arrive, la gloria se manifestaba. the glory would manifest, Al punto to the point que Salomón siguió that Solomon followed lo que David había instituido. what David had instituted. Y cuando Salomón construye el templo, And when Solomon builds the temple, llegó un momento tan poderoso. such a powerful time came. Llegó un momento en la dedicación The time came for que dedication los sacerdotes tuvieron que detenerse. that the priest had to stand Los back. sacerdotes ya no podían ministrar. The priest could no longer minister. No era porque el diablo había interrumpido. It's not because the enemy No era interrupted. porque se levantó un chisme. It's not because some No gossip fue rose porque up. nadie cayó en pecado. No. Not because anybody No fell asleep. podían, aleluya, ministrar They couldn't minister porque la gloria era tan fuerte. because the glory was La so unción strong. era tan The fuerte. anointing so Yo strong. anhelo los días I desire cuando it yo no pueda predicar when I can't preach porque la unción es tan because the fuerte. anointing is Yo so strong. anhelo los días I desire cuando the day no pueda dormir that I can't porque la sleep unción es tan because the fuerte. anointing is so Yo strong. anhelo los I días desire the cuando el day devocional when the devotion sea lo único que podamos tener is the only thing we porque can la have unción es tan because fuerte. the anointing is so strong. Y cuando Salomón And when Solomon estaba dedicando el templo, was dedicating the temple, los sacerdotes dijeron: aquí no podemos hacer nada the priest said, "Oh, we can't do anything porque el dueño de la casa se metió aquí. because the owner of the house came in." Aleluya. Oh, glory to God. Cuando Dios se complace, When God is pleased, Él hace cosas que tú no te imaginas. He does things you can't Él imagine. cambia el programa. He changes the program. Él cambia, aleluya, las rutinas. He changes the routine. Él transforma los He cultos. transforms Él the service. transforma los mensajes. Transforms the La messages. iglesia se convierte en algo The sobrenatural. church becomes something supernatural. Y Salomón siguió el mismo programa, And Solomon kept the same program. pero sucedió algo. But something happened. Y es que descuidaron la presencia de Dios. And instead they stopped taking care of God's presence. Descuidaron el propósito. They stopped taking care of the purpose. Oh, hay veces que podemos estar tanto tiempo en un lugar There's sometimes we can be so much for que so much time descuidamos nuestro propósito. that we neglect our purpose. Nuestro propósito no es vernos bien, Our purpose is not to be good. no es que nos aplaudan, It's not for them to no es que nos celebrate digan us. qué lindo lo hizo, It's not to tell us how beautiful no es que it nos was. den una palmadita. Not to give us a pat on the Nuestro back. propósito no es eso. That's not our purpose. Nuestro propósito no es que seamos conocidos en la ciudad. Our purpose is not to be renowned Nuestro in the city. propósito es que el Dios del cielo se agrade Our purpose is for de God to todo be lo pleased que nosotros hacemos, of everything that de we que do. nuestra alabanza, That our de praise, que nuestra adoración that our worship llene el trono de la gracia, gets to the que throne la of grace. presencia de Dios That God's presence sea una respuesta be a a response. que Él se complazca de nuestra adoración. That He is pleased with our praise. Fácilmente Easily, podemos perder el enfoque. we can lose focus. Tantas cosas que nos pasan en la vida So many things that happen in our life que nos desenfocan. that makes us lose focus. La crítica de una persona, Somebody's criticism, la falta de reconocernos, the lack of acknowledgement, los golpes de la vida, the hits of life, the los injuries of life, maltratos de un familiar,
The mistreatments of a family member. El maltrato de un líder hacia una oveja. The mistreatment of a leader toward the sheep. El maltrato a propósito o sin ser a propósito de un pastor dañar a alguien. The mistreatment, whether it be purposeful or unpurposeful, of a pastor hurting somebody. Tantas cosas que nos pueden ir dañando, So many things that can deceive us, que pueden ir afectando nuestras vidas. that can affect our lives. La falta de perdón, The lack of forgiveness, la falta de perdonar a otros, the lack of forgiving others, la falta de perdonarnos a nosotros mismos. the lack of forgiving ourselves, Errores pasados past mistakes que no te permiten a ti darte una oportunidad más. that don't allow you to obtain another opportunity. Todas estas cosas pueden ir dañando. All these things can fool us. Personas que en un momento buscaban a Dios, People who at one time looked for God, que en un tiempo se acercaban al altar, that at one time they came near the que en un altar, tiempo tenían el anhelo de servir, at one time they had the desire que to iban serve, donde el pastor that they would go to the y le pastor dicen, ¿en qué puedo ayudar? and would say, how can I Que help? iban donde los líderes, Would go to the leaders. donde decíamos en otros tiempos, yo hasta, aunque sea limpiar los toiles, yo quiero hacerlo. When other times they would say, even if it's cleaning toilets, I want to Yo do it. quiero hacer algo para Dios. I want to do something for God. En el momento cuando no necesitábamos de otras personas para conectarnos con Dios. The times where we didn't need somebody else in order to No get connected. necesitábamos mucha música. We didn't need much music. Solamente queríamos llegar a la casa de Dios. We just wanted to come to the house of Que nos God, levantamos en la mañana where we will wake up in the morning diciendo qué bueno que haya el culto. saying how good today the service. Qué bueno que hoy, aleluya, hay una programación en la iglesia. Praise God, today there's programming in the church. Qué bueno que hoy hay oración a las 5 de la mañana. How good that there's 5 a.m. Que no nos prayer, conectamos para que otros digan se conectó, where we don't get connected so others will say, sino que nos conectamos porque necesitamos la presencia de Dios. but we get connected because we need His presence. Ese anhelo de leer la palabra de Dios. That desire to read His Word. Hablaba con un nuevo creyente hace poco I spoke to a new believer not long ago, y me sorprendía el hambre que tiene esa persona por la palabra. and it surprised me the hunger the person had for the Word. Hay gente que tiene la Biblia nuevecita como la compraron. Alaba a There are Dios. people whose Bible are brand new. That's just when they bought it. Huele a nueva todavía. It still smells new. Se le pegan las páginas todavía. The pages still say, Y tú dices, pero ¿y cómo tiene tanto polvo y está tan nueva? "Oh God!" And he said, "How's it got so much dust, but it's still new? Porque no la lee. Cause it's not red." Praise God. Pero antes anhelábamos But leer before- la palabra. We desire to read the Word. Tú te das cuenta You notice cuando el tabernáculo when the tabernacle está caído. is falling. Oh Lord Jesus, glory. Tú sabes You know que no es lo mismo. it's not the same. Aleluya. Hallelujah. Y no solamente tú lo sabes, gente a tu alrededor lo saben también. And it's not just you that knows it. People around you see it. A veces aprendemos a hablar, Sometimes we begin to speak. aprendemos a cantar, We learn to sing. aprendemos a predicar We learn to preach. y hacemos las cosas porque la aprendimos. And we do things because we learn. Venimos a la iglesia We come to church porque mis amigos están en la iglesia. because my friends are in church. Venimos a la We iglesia come to church porque eso es lo que hacemos tradicionalmente. because that's what we do traditionally. Y el tabernáculo And the tabernacle de David está destruido. of David is fallen. It's crumbled. Tú te das cuenta You can notice cuando el tabernáculo when the tabernacle está destruido. is crumbling. It's crumbled. Destroyed. Venimos a la iglesia porque sabemos que si no el pastor me va a llamar. We come to church because we know if we don't pass, it's going to call us. Y para que no me llame. And for him not to come in. Sabemos que el tabernáculo está destruido. ¿Sabe cuándo? We know that the tabernacle is destroyed. You know when? Cuando el pastor llama a alguien. When the pastors call somebody. Dice, el pastor. Say, it's the pastor. Sabemos que el tabernáculo We know that the tabernacle está destruido is destroyed cuando no sentimos la pasión. when we no longer feel the passion. Cuando nos da una
oportunidad para servir en la iglesia when we're given an opportunity to serve, y lo vemos como una carga. and we see it as Cuando el trabajo tiene mayor prioridad, when your job has greater priority. cuando es para ir al trabajo, When it's to go to work, llegamos, llueva, truene o ventee. no rain, sleet, or snow, we get there. Francisco, no estaba en agenda esto. Francisco, this wasn't in the agenda. Glory. No importa lo que está pasando, Doesn't matter what's going on, pero vamos para el trabajo. but we go to work. Está nevando. It's snowing. Voy a prender el carro temprano. I'm going to turn the car on early. Voy a salir a limpiar la nieve I'm going to go out and clean the snow porque tengo que irme a trabajar. because I got to go to work. Y nos vamos al trabajo. And we head out to work. Pero cuando hay culto, But when there's service, Univisión dice, Univision says hay un 50% de posibilidades there's a 50% probability de que nieve mañana. of snow tomorrow. Come on, Jesus. Ooh, no. Yo como que no voy para el culto Oh, I don't think I'm going to service porque parece que va a nevar. because it looks like it's going to snow. Diga uy aunque sea. At least say, woo. Tosemos. We call. A mí no me gusta toser al lado de la pastora. Yo me voy por donde sea para que ella no me oiga. I don't like to cough next to Pastor. I go someplace else. Porque si yo tose, me está tosiendo. Because if I cough, you're coughing. Y de una vez me quiere dar unos jarabes y una cosa rara. And all of a sudden, she want to give me all these strange Cebolla con miel de abeja. onions with honey. Y yo fielmente tomándome mi cebolla con miel de abeja. Y yo fielmente tomándome la cebolla con miel de abeja. And faithfully, I drink the onions with honey. Hasta que un día ella dijo, eso ha de ser bueno. Yo le dije, pero tú no te lo estás tomando. Oh, God. Until one day she said, man, that's got to be good. What, you Al haven't negro tasted era it? que le daban la cebolla, alaba a Dios. Praise God. Pero a veces tosemos But sometimes we cough. y decimos como que me va a dar algo, no voy para la iglesia. And we say, I'm not going to church because something's like coming on. Como que me siento como con fiebre. I feel kind of like I got a fever. Tócame acá, pastor, a ver si tengo fiebre. Touch me, Pastor, see if I got fever. Y me dice, no, pero tú no te sientes. No, es por dentro, pero yo sé. Oh, I don't feel nothing. No, it's inside. I feel it. El asunto es buscar una excusa The point is that they look for an excuse para no llegar a la casa de Dios. not to come to the house of Como God. que llegar a la casa de Dios Because to come to the house of es God una carga. is Llegar a la casa de Dios to come to the house of es God un privilegio. is a privilege. Llegar a la casa de Dios Coming to the house es of God una bendición. is a blessing. Llegar a la casa de Dios debe ser más importante que irme al trabajo. Coming to the house of God should be more important than going to work. Servir al Señor es mejor que cualquier trabajo que te paguen a 150, 160 la hora. Feeding God is more important than having a job that pays you 150, 160 an hour. ¿Qué haces tú con mucho dinero? What could you do with so much Si money? luego te da una úlcera, una diablura en el estómago que no puedes comer. If later on you're going to get ulcers in the stomach because ¿Qué you can't haces tú con poderte comprar la mejor fornitura? eat? What do you do by being able to watch or buy Si en so much esa cama furniture? lo cómoda que hay no puedes conciliar el sueño. If no matter how comfortable the bed is, you can't reconcile your sleep. Vamos a poner nuestras prioridades correctas. Let's get our priorities right. Porque a veces el tabernáculo está destruido Because sometimes the tabernacle y is destroyed nosotros creemos que nosotros estamos bien. and we think we're doing good. Hay que llamar las cosas como son. We gotta call things as they Yo are. no vine a juzgarte. I didn't come to judge Yo you. vine a decirte que hay que reedificar el tabernáculo. I came to tell you that you gotta Hay que revisit. comenzar a construir de nuevo. We gotta begin Hay rebuilding. que restaurar nuestra adoración. We gotta restore our praise. Nuestra adoración tiene que tener la prioridad. Our praise has to have the Dios es priority. primero, Dios es Oh, primero. God is first. Dios es primero, Dios es God is primero. first. Tú te das cuenta You realize que algo nos falta. that something is missing. Tú sabes que algo nos falta. You know that something is missing. No tenemos que esperar We don't have to wait caer en una calamidad to fall into calamity para entonces hacerle 20,000
promesas a Dios. So that then we make 20,000 promises to God. Señor, si tú me das esto, Lord, if you give me this, si tú restauras mi familia, if you restore my family, si tú me das una oportunidad nuevamente, if you give me another yo voy a opportunity, hacer esto, voy a hacer aquello. I'll do this and I'll do that. Mire, tenemos que con temor y temblor cuidar nuestra salvación. We have to take care of our salvation with fear and Con trembling. temor y temblor cuidar lo que Dios nos ha dado. With fear and tremblance, we have to take care of what God No le gave us. digamos a Dios que mañana. Don't tell God tomorrow. No, hoy no, mañana. No, not today, tomorrow. Señor, después que haga esto y haga aquello. Lord, after I do El this, Señor le tuvo que decir a uno the Lord had to tell que one. le dijo, déjame primero ir a enterrar a mi papá y a mi mamá. He said, first let me go bury my Y sabe parents. lo que Jesús le dijo. And you know what Jesus told him? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Let the dead bury Deja the dead. que ellos hagan lo que tienen que hacer allá. Let them do what they need to Y do tú over there. aprovecha el momento de la visitación de Dios. But you take advantage of the visitation of God. Dios no siempre va a estar ahí con las manos extendidas. God will not always be there with his arms La extended. oportunidad no siempre va a estar ahí. The opportunity won't always be there. Mire, esta oportunidad que Dios me dio a mí de ser su pastor, Look, this opportunity God gave me to be your yo la pastor. cuido con temor y temblor. I take care of it with Porque yo trembling. sé que no fueron por mis méritos. Because I know it wasn't by my Yo sé merit. que no fueron por mis atributos. I know it wasn't because of my Es porque a attributes. Dios le plació. It's because God was Y como pleased. Dios le plació, And because he was yo lo pleased, voy a cuidar. I'm going to take care Cada of it. momento, Every cada moment, oportunidad que yo tengo every opportunity de I have acercarme a ti y darte un consejo, to come to you and give de you darte counsel, la mano. to extend my Para hand. mí eso tiene, aleluya, el valor más grande del mundo. That has the most value in Porque the es una world to me. oportunidad que Dios me dio. Because this is an opportunity Y God yo gave me. espero que cada líder, And I expect que each cada leader, miembro de la iglesia for each member of the church, entienda la oportunidad que Dios nos ha dado. understand the Que opportunity es un God has given momento us. de poder honrar a Dios. It's a time we can De praise darle God, de lo mucho que Él nos ha dado. to give to him from the much. Tenemos que levantar el tabernáculo. We gotta raise up the Tenemos que tabernacle. volver al primer amor. We gotta return to our Tenemos first que love. apasionarnos por la obra. We gotta become passionate for the Tenemos work. que perder el sueño para glorificar a Dios. Oh, we gotta lose sleep. Tenemos que We sacrificar nuestras vidas para gotta Dios. sacrifice Deje la our lives. ñoñería. Praise Jesus. Deje la ñoñería. Stop this foolishness. La ñoñería del diablo. This foolishness of the devil. Deje la ñoñería. Stop this foolishness. A mí si me dicen no me pastoree, If I get told not to be yo the le voy a pastor, decir, tú no fuiste que me pusiste. I'm going to say, you're not the one who placed me. Ooh, Lord Jesus. Oh, Lord. Yo conozco lo que es pelear por lo que uno quiere para Dios. I know what it is to fight for what one has. Porque hay veces que Dios te va a probar de si en verdad tú quieres lo que tú dices que quieres. Because there are times that God is going to say, let's see if you have Porque hay what you really mucha want. gente que dicen que quieren, There are many people who say they want, pero el día de en la verdad, but on the day of truth, cuando suceden las cosas, when things happen, entonces ellos como que tienen otro sentimiento. now they got like a different feeling toward it. Yo sé lo que es el menospreciado I know what it is to be set cuando aside, lo único que yo quiero es hacer lo que Dios me dijo que haga. when the only thing I want to do is what God told me to do. Yo sé lo que es entrar en el garaje de mi casa porque la pastora no entraba al garaje. I know what it is to enter the garage of my house because Pastora didn't. Sinceramente, vamos a hablar aquí sinceramente. We're going to talk seriously here. Honestly. Y llorar en el garaje de mi casa. Llorar en el garaje. And cry in the garage Porque me estaban rechazando because I was being la rejected. oportunidad de poder ministrar. The opportunity to be able to minister, Yo sabiendo knowing que yo no quería. that I didn't want to, Porque mi tabernáculo because my tabernacle estaba derribado. was crumbled, was falling. Pero cuando Dios reedifica mi tabernáculo But when the Lord rebuilds my tabernacle y yo decido and I follow him, entrar en el ministerio, and I decide to enter the sentir ministry, el rechazo de las personas.
Then I felt the rejection of the Pero people. cuando tú quieres algo para Dios, But when you want something for el God, mismo Dios va a permitir que te rechacen. God himself will allow them to reject El you. mismo Dios va a permitir que te ultrajen. God himself Ah, le will estoy allow them predicando a dos o to tres. Oh, I'm preaching El the mismo truth. Dios va a permitir que te desprecien. The God himself is going to allow them to Vengo a hablar despise con you. los que están muy ñoños. I'm coming to talk to all who are El you. mismo Dios va a permitir que no te reconozcan. The same God is going to allow for you not El to be mismo acknowledged. Dios va a permitir que te murmuren Same God is going to allow them to talk para ver about si you, en verdad tú quieres. to see if you truly want, Para ver si en verdad tú anhelas lo que tú dices que anhelas. to see if you truly desire what Pero you el que say. ha reedificado el tabernáculo, But you got to rebuild the el tabernacle. que ha reedificado el tabernáculo, The day to rebuild the dice: tabernacle. yo voy a adorar como sea, He says, I'm going to worship me no matter quieran o no me quieran, whether they want me me or not, menosprecian o no me they menosprecien, despise me or not, me murmuren o no me they murmuren. talk about me or not. Porque hay gente que creen que todo tiene que ser de acuerdo como a ellos les gusta. Because there are people who think that everything's got to be the way they like it. Porque usted es el rey Fernando V o algo así. ¿Cuál es? Because you're King Ferdinand V. Y todo lo que tiene que ser como usted quiere. And it's got to be the way you want it. Usted no está listo para el ministerio. You're not ready for ministry. Porque en el ministerio Because in ministry, van a haber personas que no van a estar de acuerdo contigo. there are going to be people who are not going to agree with you. ¿Y sabe qué? And you know what? A mí me gusta lidiar con esa gente. I like these people. Yo a veces le digo a la pastora: Sometimes I tell Pastora, tranquila. relax. A veces necesitamos fuerza contraria para mantener la balanza. Sometimes we need counter force in order to maintain a balance. Las mujeres, perdone las mujeres, Women, tienen un problema con aceptar de que alguien esté criticándolo. Más que los hombres. Los hombres también, creen. No más las mujeres, los hombres también. they have a problem with what? Y si el hombre es mujercita, peor. Ay. Oh, Lord, that's Ay. rough. You gotta translate, brother. I didn't get that. Y si el hombre es medio mujercita, peor. Just, if the man is kind of feminine, you said pretty boy. Que tienen problemas con que lo critiquen. They got a problem with being criticized. Mientras más alto usted llegue, más lo van a criticar. The higher you get, the more you're going to Porque get mientras criticized. más alto tú estés, más gente te van a poder ver. Because the higher you get, the more people are going to see you. Entonces te van a criticar. So you're going to get criticized. Se van a levantar contra ti. They're going to rise up against you. Pero no es para que tú le cortes la cabeza. But it's not for you to take their head off. Mire, alguien que no se lleve de acuerdo, que no esté de acuerdo conmigo en todo, a mí me gusta. Look, somebody who doesn't agree with me, I enjoy that. It's good for me. Lo que no me gusta es alguien que no se lleva que no está de acuerdo, pero hace la guerra. Es otra cosa. What I got a problem with people who are not in agreement, but they make the war. They make the battle. Que usted no esté de acuerdo, me dice usted una persona sabia, That you don't agree, let me know that you're a que knowledgeable tiene person, carácter, that you have character, sabe lo que quiere. that you know what you want. Eso está bien. That's cool. Lo que no está bien What is not good es que porque usted no esté de acuerdo, is because you're not. haga la guerra para que no se lleve a cabo. Then you rise up the battle. Eso no so es it's not bíblico. fulfilled. That is not good. Yo estaré de acuerdo I will be in agreement en que estamos en desacuerdo, that we're in disagreement, pero al final del día but at the end of the day, no se trata de mí, it's not about me. no se trata de ti, It's not about se you. trata de Cristo. It's about Jesus. Se trata de Cristo. It's about Jesus. Se trata de Cristo. It's about Jesus. Y las personas que se levantaron contra mí cuando yo quería entrar en el ministerio, And when I entered the ministry, the people who rose up against me, yo me llevo bien con ellos. I get along good with them. Cuando un día de darle un regalo, le doy el regalo. When one day they give me a present, I No give them estamos a hablando present. de nadie aquí en esta congregación para que no me vayan a malinterpretar. I'm not talking about nobody here, so we don't get it. Hasta donde yo sé fue unánime que el pueblo todo querían que hace 5 años, hace mucho tiempo, que fuera el pastor de la iglesia. This was 5 years ago, a long time ago. As far as I know, everybody was united. Pero estamos hablando But we're talking de algo que pasó como algunos 10 años atrás. of something that happened about 10 years ago. Y esa persona yo le doy su regalo. And I give that person their gift. Y me siento con ellos. And I sit down with them.
y compartimos. and we share. We break bread together. Y le brindo de lo mejor. And I offer them the best Porque esa persona no es mala. because that's not a bad person. A esa persona Dios la está abusando. God is using that person. Oiga eso. Oh, listen. Ay, ahora sí. Oh, now what's going on? A esa persona Dios la está abusando. God was using that person. El asunto que tú crees The point is that you believe que para que alguien Dios lo esté usando, that in order for God to be using someone, tiene que hablarte bonito. you got to talk pretty to them, Tiene que beautiful to ponerte them. todo en la mano. They got to put everything in your hand. Tiene que tirar la alfombra roja. They got to roll out the red carpet. Ay, Dios mío, qué mal. ¿A dónde es que estamos aprendiendo la Biblia? Oh, where are we learning this in the Bible? Creo que estamos aprendiendo la Biblia en Disney. Oh, God. I think we're getting our Bible from Disney. Creo que estamos aprendiendo la Biblia en Hollywood. The gospel according to Hollywood. Que hasta Shrek fue feo por siempre. Even Shrek was ugly always. Ese no es el evangelio. That's not the gospel. Aprende a que te hagan guerra. Learn that, that there's Aprende a que battle. te hagan guerra. Learn that there's battle. Aprende a que se levanten contra ti. Learn that people are going to rise up Aprende a against que you. no te entiendan. Learn that they're not going to understand you. Aprende a que no te quieran. Understand that they're not going Que to el like you. mismo que dijo que no te quiere The same one who said he doesn't va a like you ser el que va a compartir tu flyer. Alaba a Dios. is the one who's going to Va a share. ser el que va a tener que entregar las invitaciones. Is the one who's going to have to give No me salí del tema, las invitaciones. the invitations. I'm out of theme here, but listen. David salió a buscar David went out to look porque él quería buscar adoradores because he wanted to look que for worship levantaran el tabernáculo. who carried the tabernacle. Pero no era aquellos que decían que cantaban. But it wasn't those who said that they No era sang. aquellos que decían que ministraban. It wasn't those who said that they ministered. Eran aquellos que tenían el carácter. It was those who had the Porque hay character. algo importante aquí. Because there's something Yo quiero que important. usted vaya conmigo al versículo. Ya voy a terminar. I'm finishing. Let's go to the verse. No me falta como 2 horas y media. Alaba a Dios. Got about 2.5 hours to go. La parte de después de esto volveré es un intervalo, no vamos a hablar sobre eso, pero dice después: reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Which I will rebuild the tabernacle of David, which has fallen in ruins, fallen down. I will rebuild its ruins and I will set it up. Aleluya. Pero escucha esto. But listen to this. En Amós, In Amos capítulo 9, chapter 9 es la profecía. is the prophecy. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David On that day, as you rise up the fallen tabernacle of David, y cerraré sus portillos. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. and I will lift up its ruins, Dice, y lo edificaré como en el tiempo pasado. and I will build it as in the past. Presta atención a esto. Pay attention to this. Habla de los portillos It speaks about the y de levantar las ruinas. and to lift up the ruins, Y entonces le va a edificar. and then I'll rebuild it. Es como de atrás para adelante esto, ¿verdad que sí? It's like coming from back to front. Los portillos The doorpost, y voy a levantar sus ruinas. and I will rebuild its ruins. Los portillos es una forma de proteger. The doorpost is a form of protection, protecting. Escucha esto. Listen to this. Levantar sus ruinas Lift up its ruins. está hablando de edificar. It's talking about Está hablando de building. proteger. It's talking about De que protection. nadie puede entrar. That nobody can enter. Que no pertenece ahí. Who does not belong there. Dios mío, amado. Oh Lord Jesus. Si tú quieres ver la gloria de Dios, If you want to see God's glory, tú tienes que comenzar a reparar then you got to begin to repair las protecciones. the protections. Comenzar a proteger del lugar donde tú vas a alabar a Dios. Begin to protect the place that you're going to worship Ay, God. Dios mío, amado. Oh Jesus. Ahora, ¿la adoración sale de dónde? So the worship comes out of man. La adoración genuina sale del corazón. Genuine worship comes from the heart. Ay, 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 ay. Y dice la Biblia And the Bible says que sobre toda cosa cuidada, that above all que things, sobre todo lo que tú guardes, of everything that you go, guarda tu corazón, guard your heart, porque de él mana la vida.
Because from it flows life. Estamos hablando We are talking de que si vamos a levantar el tabernáculo caído de David, that if we're going to rise up, David's fallen tenemos que tabernacle, guardar el corazón. we have to guard our Tenemos heart. que cuidar el corazón. We got to be Tú watchful of quieres our que heart. Dios te bendiga. You want God to Tú bless quieres you. que Dios se mueva. You want for God to Cuida move. tu corazón. Watch your Que heart. te critique quien te quiera criticar. Let them criticize Si you. te están criticando, If they quiere criticize you, decir que estás haciendo algo bien. that means you're doing something Si right. te están criticando, If you're being quiere criticized, decir que tienes llamado. that means you got to call Si it. te están criticando, If you're being quiere criticized, decir que Dios puso su mirada en ti. that means God placed his A eyes on los you. árboles sin mango no le tiran piedra. All trees without fruit, nobody Lo throws rocks voy at a it. decir en boricua. I'm going to say it Puerto Rican style. Al palo de mango, si no tiene mango, no le tiran piedra. If the mango tree ain't got no rocks, no fruit, don't throw no rocks at it. ¿Sabe a quién es que le tiran piedra? You know who gets rocks thrown at it? Aquel que tiene fruto. Those who have fruit. Aquel que es una amenaza. Those who are a threat. Aquel que sabe el diablo que va a ser una arma en contra del infierno. Those who the devil knows is going to be a weapon Aquel against que them. Dios va a hacer cosas grandes con él. Those that God is going to do great things with. Entonces que te critique quien te quiera criticar. Then let whoever criticize you, Que me murmure quien quiera murmurarme. let them talk about you all they want. Yo aprendí algo de la murmuración, de la crítica. I've learned something about criticism. Padre mío. Oh, Jesus. Y es que a la crítica hay que prestarle un poquito de atención. Is that sometimes you got to pay some attention, a little attention to the criticism. Porque a veces están criticando Because sometimes you're being they're y puede criticizing, que haya algo de verdad en lo que están diciendo. and there might be some truth in what they're saying. Quizá hay algo que tenemos que arreglar. Maybe there's something that we got to examine. Es como tú las recibas. It's how you receive it. Hay personas que te critican pero no saben cómo criticarte. There are people who criticize, but they don't know how to do it. No saben usar las palabras correctas. They don't know how to use the right words. Y usan palabras de confrontamiento. And they use words that are confrontational. Y no lo que dicen, es cómo lo dicen. And it's not what they say, it's how they say it. Oh, Lord Jesus. Por eso es que tenemos que ungirnos con el Espíritu Santo. That's why we got to be anointed with the Holy Spirit. Usted ve cuando los boxeadores lo llevan para la esquina. You see, when they take the boxers to the corner, Lo sientan en la esquina. They Y el sit hombre está in todo the corner. golpeado, todo golpeado. Y hacen así. Y después agarran vaselina. and then they grab Vaseline, Y el tipo ya estaba feo y golpeado. and the guy's already injured. Y ahora con toda esta vaselina, And now with all this Vaseline, como que no se ve muy lindo tampoco. now he don't look too good. Pero yo me he dado cuenta de algo. But I realized something. Esa vaselina le ayuda. That Vaseline helps him. Tal vez no te verá bonito, pero te ayuda. You might not look good, but it helps. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando le dan los golpes, Because when he gets his le hits, resbalan. it slides Le off. resbalan. It slides Le off. resbalan. It slides off. Aleluya. Y hay Oh. cristianos que tienen que llenarse de. And there are Christians who gotta, you know what I'm saying? Tienen que llenarse más. They gotta get more Vaseline. Porque a ellos todos los golpes como que les duelen más de la cuenta. Because every time they hit, it hurts more than it should. Porque en esta guerra Because in this battle, tú vas a esquivar algunos golpes, you're gonna dodge some hits, some punches. pero hay unos que sí te van a pegar. Oh, but some of them are gonna Y land. tienes que estar listo para aguantar que te van a pegar. And you gotta be ready to stand. Y un día yo vi algo raro yo. And one day I saw something that was Y strange. esto está medio chistoso. Oh, you're kind of funny, huh? Y es que agarraron como una vara, un palo, They grabbed like a stick, a pole, y le golpeaban a ese boxeador en el estómago. and they would hit the boxer in the stomach. Yo, pero este tipo es masoquista o qué es lo que They es. said, this guy's a masochist? What's up? Estaban dando golpecitos. They were hitting him. Y yo decía, pero ¿y para qué esto? They said, what's that for? ¿Sabe para qué? You know what it's for? Para fortalecerle el abdomen. To strengthen the abdomen. Para fortalecerle. To strengthen Para que cuando le den, so that when they hit, él pueda aguantar. he can take it. Que cuando le den, And when they hit him, pueda resistir. he can resist. Ahora tiene vaselina en la cara Now he's got Vaseline on the face, y tiene el cuerpo fuerte. and the body is strong. Yo voy a traer un palito de esto para acá, para la iglesia. Oh, God. I'm going to bring one of these sticks to church. Y tú el que quiera liderazgo, And all who want leadership, prepárese. get ready. Lo vamos a entrenar bien.
They're going to get trained right. Porque hay mucha gente por ahí Because there are many people out there que no están entrenados. who are not trained. Nadie le ha dicho la verdad de esto. Nobody has told them the Le han truth. pintado un evangelio muy light. They've given them a real light gospel. Y ellos vienen. And they come. Mire, usted se puede hacer las uñas, pero aquí alaba a Dios. Look, you can do your nails, but No se asusten las mujeres. No. women, don't get scared. Usted se puede hacer las uñas, You can do your nails. pero en el mundo espiritual But in the spiritual no world, se te ponen esa uña postiza. don't put them false nails on. Porque usted va a tener que pelear por su bendición. Because you're going to have to fight for your Con blessing. uña y diente, alaba a Dios. Tooth and nail. Si tú lo quieres, If you want it, vas a tener que buscarlo. you're going to have to Vas a find it. tener que protegerlo. You're going to have to protect Vas a it. tener que pelear por ello. You're going to have to fight for it. Habrá alguien que quiere servir a Dios. aquí. Always there's somebody who Habrá wants to. alguien que quiere levantar tabernáculos para Dios. There's somebody who wants to raise up a tabernacle for God. Yes, Jesus. Esto no es para niños lindos. This is not for pretty boys. Y esta niña lindita And these pretty little girls. que ni lavan los platos en la casa, la mamá hace todo. That the mom does everything at the house. They don't even do dishes. Bueno, es que si no se lo digo yo, soy su pastor, déjeme hablar, por favor. I'm your pastor. Let me talk. Let me tell you. Usted está mandando a esa muchacha a fracasar después si usted no le enseña a lavar unos platos en la casa. This woman is headed for failure if you don't teach her how to do dishes. No es ni siquiera por el esposo, ella va a tener que ir para el colegio, va a tener que lavar platos allá. Now they have to go to college and do dishes over there. Entonces usted no le está haciendo un mal enseñándola. You're not doing anything bad to them and teaching them. Enséñela a planchar su ropa. Teach them how to iron the clothes. Enséñela a cocinar, aunque sea a hervir huevos. Oh, good Lord. Teach them how to cook, even if it's just boiling eggs. Los varoncitos, no me estén mirando raro, que usted también. Young men, don't be looking at me funny. You too. Eso dice que la mujer es que hace las cosas y que el hombre. No, aquí el hombre y la mujer trabajan en la casa también. Oh, that's saying that the woman does everything and the man just sits back. No, men and women work. Usted tiene que aprender a adobar el pollo, porque cuando llegue ella que ya te ha adobado el pollo en la casa. You got to learn how to season the chicken so when she gets there, it's seasoned. Estamos criando unos muchachos We're raising these children que lo enviamos a fracasar. that they're going to head it for Y a los failure. 3 de otro día vienen con la maleta de nuevo por donde la mamá. 2-3 days they come back with their suitcases back to mommy. Es que nadie me cocina como tú, mami. Mommy, nobody cooks for me like you do. Reprenda al diablo. Come on, Alaba a Dios. Glory, that devil is a liar. Hay que hacer, váyase de nuevo para allá, para su You gotta casa. tell them, go back to your house. Pero tenemos que instruirlo. But we gotta teach them. Pero hoy en día tenemos una iglesia But we have a church que nadie lo instruye. where nobody instructs them. Esto no habla en lengua y danza nada más. This is not just speaking in tongues and dancing. Hay unos demonios que no salen hablándole en lengua. Oh, there's some demons who are not rebuked by you speaking Hay tongues. unos demonios que se van con el carácter. There are some demons who live by the character. Queremos levantar el tabernáculo caído. We want to lift up the fallen Pero ese tabernacle. tabernáculo hay que protegerlo primero. But you gotta protect it Hay first. que cuidar lo que Dios te entregó. You gotta be watchful of what God gives Dios no you. te va a dar cosas God's not going to give you things para que luego ella misma te destruyan. so that later on it destroys you. Hay bendiciones que hay que pelearla con uña. There are blessings that you gotta Bien. fight for with nails. Hay unos momentos que tú tienes que pararte firme There are times where you gotta y stand firm decir, esta es la casa que Dios me dio. and say, this is the house God Y no hay has given me. diablo que se la pueda llevar. There's no devil that can take it. Yo no sé por qué no estamos yendo por este lado, pero hay que hacerlo. I don't know why I'm coming this way, but gotta do it. Ay, Dios mío, pero Padre. Lord, Mujeres diciendo, estoy perdiendo mi matrimonio. women saying, I'm losing my marriage.